एक मिनट रुकिए, धीरे धीरे धीरे, थोड़ा सा ले लें। हाँ हाँ निकल जाना फिर टैक्सी जैसे। नहीं नहीं, उधर से भी आ जाएगी, उधर से भी आ जाएगी। दो रास्ते हैं। मेरा फोटो खींच लीजिएगा चाय दुकान के साथ में। মন্টু কই? हाँ तो ওরা তো যাবে, ওরা এরা চলতে পারছে না তো, ওদের সঙ্গে মুশকিলটা তো ওখানে। এত স্লো করলে হবে না, এত স্লো করলে হয় নাকি? এত দেরি করলে হবে না, অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে আগে। মন্টু কই? प्रियंका आ रही